नमस्कार दर्शक बंधु मु अमरेंद्र पुणी थे स्वागत करुच्ची आपण को आम यूट्यूब चैनल विलेज डायरी ओडिशा को। दर्शक बंधु आम आसिक पहुँचीचु भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक बांसड़ा पंचायत गंगाधरपुर ग्राम रे। तो एठी आसिक आम पहुँचलु। आज आम गोटे भाई सहित मिसिलु। से गोटे छोट फार्मटे स्टार्ट करछंती किछि देसी आउ किछि ब्लैक बेंगल छेली ता सहित किछि देसी कुकुड़ा मध्य पालन करछंती। तो भाई मुहर सीधा शुणा आ सहित परिचित कराइबा। छोट छोट फार्म से आरंभ करते आम जापाइलु जे सी बाहर थे बाहर आसवा सहित कोरोना पर सी आसिक ये जगह स्टार्ट कर छोट फार्म। तो दर्शक बंधु आज जो वीडियो आपण मैंने देखुंत नुआ जो मैंने देखुए दर्शक बंधु से मैंने आम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। ए पाखर थी बेल आइकन टी बजाई दिंतु। तो ये आपड़ जब करें या नुआ नुआ वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथमे आपण पाखु नोटिफिकेशन आसो आपड़ देखिपारे। तो आसतु आउ काल विलंब न करी सीधा जीवा टॉपिक ऊपर को। अच्छा भाई नमस्कार। नमस्कार। विलेज डायरी चैनल तरफ आपन को स्वागत। भाई दर्शक मान को आमर आपनकर परिचय आउ ये जगार पूरा ठिकाना टिके बतांतु। मोर ग्राम गंगाधरपुर ग्राम बांसड़ा पंचायत जिला भद्रक चांदबाली ब्लॉक। मु प्रीतम कुमार पात्र आपन स्वागत करुच्ची। अच्छा भाई आपण ये जो छोट फार्मटे आरंभ करिसेंती किछि ब्लैक बेंगल जातीय छेली रखिसेंती देसी मिक्स आउ ता सहित किछि देसी कुकुड़ा एठी मध्य पालन करिसेंती। अच्छा ये केमिति आउ केबेठर आरंभ कले? मु 2020 मसीह रे जो लॉकडाउन हैला सेबेठु मु थिली बाहर होंडा कंपनी रे जॉब करथुली। आपण बाहर थिले को जगह थिले? अहमदाबाद गुजरात। कोन करथुले सिटी? होंडा कंपनी रे चाकरी करथिले। होंडा कंपनी रे चाकरी करथिले। तो सेठु लॉकडाउन परे आपण जो कोविड टाइम रे 2020 रो घर को पळे आसले आसी आपण ए जिंस कले केते संख्यक छेली आउ कुकुड़ा आरंभ कले? प्रथमे तो मु दुईटी कुकुड़ा आरंभ करथिली। छेली भी गोटे छेली आनीथिली देसी आज्ञा। तापर मु धीरे धीरे ताको बढ़ेइली आ दुई पैसा मु तादर लाभ भी कली। आ वर्तमान मो पाखरे अंडा फुटा मेसीन भी अच्छी आउ 40-50 टी कुकुड़ा अच्छी आउ 30-40 टी छेली अच्छी। किछि छेली अछंती एठी आउ किछि जाइचंती चोरिया पई। आ एठी आमे आसिला पूर्वरु देखुतलु किछि एपटे आपण फ्री रेंज रे मध्ये देसी कुकुड़ा रखिछंती आउ किछि बाहर एणे तेणे बुलुचंती। अच्छा सेठी आपण गोटे जिंस देखाउछ आपण जरी रे घेरे की आ पानी टॉप टाइप रो रखिछंती सेठी कोन चाष करिसंती? सेठी मु आजला चाष करछि जोटा कि देसी कुकुड़ा माने खाइबा पई भल पांती। जो फीड कॉस्ट आमे बंचै पारियो मेन होछि फीड कॉस्ट आमे कम करि पाइले तबे जाई कुकुड़ा रो 2 पैसा लाभ करबा। अच्छा आजला सहित आ कोन माने खाउचंती बा ए माने फ्री रेंज रे बोली की खाउचंती ना तांको आउ किछि खाद्य दउचंती? नहीं तांको दिया जाउछि। प्रथमे राति रे आमे लाइट जळै दउछु जा फल जो पुक आसिकी बसुचंती से मानू से खाउचंती सी 25% से खाई दउचंती। अच्छा राति रे मध्ये आपण छाडुचंती बाहर? ना बाहर छाडू नहीं राति रे फार्म रे लाइट जळै दउछु जा फल रे कुकुड़ा माने बाहर रो जो कीट पतंग भीतर को पळि आसुचंती ता फल रे कुकुड़ा माने ताको खाइकी गोटे प्रोटीन जिनस सी पाई जाउचंती। आ प्लस आजला आमे करिचु आजला भी दउछु प्लस धान भी तादर दउछु कुंडा आउ ये चोकड़ एमिति देई आमे फीड खर्च बंचै देसी कुकुड़ा चाष माने आपण चाहुचंती जे बाहरु खाद्य न देई पूरा प्राकृतिक उपाय तांको बढ़िया पई जा फळले से माने तांकर वेट बहुत बढ़िया हो अंडा मध्ये हो। अच्छा ए माने केते वेट होउचंती? ए माने 1.5 केजी 2 केजी एमिति होउचंती। केते मास भितरे 1.5 केजी वेट होउचंती? 6 मास भितरे 6-7 मास भितरे हेई होउचंती जोटा 5 मास रे अंडा दउचंती आउ छुआ भी फुटाउचंती। माई कुकुड़ा आपण पाखरे केते अछि? माई कुकुड़ा प्राय तो 30-40 टी अछि। गंजा 10 टी प्राय तो अछि आज्ञा। तो से माने केते पर केजी बिकुचंदी तांको माई कुकुड़ा किलो केते बिकुचंदी एवं गंजा किलो केते बिकुचंदी? हमर एठी तो किलो हिसाब रे जायनी गोटा प्राइस गंजा 700 जाय आ पेंटिस 500 टंका रे जाय। वेट देखि संपर्क नाही किलो हिसाब नाही आपनकर पर पीस आपनकर सिस्टम एठी जगह अछि। अच्छा भाई ये थिला आपनकर कुकुड़ा तो आपण छेली केतटा टोटल वर्तमान रखिचंती? छेली वर्तमान 30-40 टी अछि। मु वर्षा दिन आसिला सेति पई रखिया पई असुविधा होबारु मु 30-40 टी बिकी देइछि जा फळे मु 60-70 हजार ए वर्षर लाभ करिछि। 60-70 हजार टंकर वर्तमान बिकिचन छेली। अच्छा आगु को ये फार्म बढ़ेउचंती ना कोन करछ? हां आगु को बढ़ेबार प्लानिंग अछि। प्रथमे मु देसी छेली रखुतली जोटा ग्रोथ कम होउतला वर्तमान ये जो मिक्स ब्रीड आनिछि एटा ग्रोथ बढ़िया होउछि आउ बहुत माने एटा से जो देसी छेली माने टाइम अधिक लागुतला याकर टाइम बहुत कम लागुछि। पाखो आम बाड़ी रे चरुचंती
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଚରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ? ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ବାପା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି 10ଟା ବେଳେ, 10ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମାଇ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାସି କେତେଟା ଅଛନ୍ତି? ଖାସି ପ୍ରାୟତଃ 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମାଇ ଛେଳି 20-22ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ପାଇଁ ଯେ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କି? ଟୀକା ହେଉ ବା ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି କି? ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଏସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ନା ଅଣାକର, ସିଏ ଆସି ଦେଖନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସିଏ ଆସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ରୋଗ, ଆପଣ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ପିପିଆର୍ ହୁଏ ବା ଗୋଟଫକ୍ସ ହୁଏ, ତା ଏଣ୍ଟୋଟକ୍ସମିଆ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଏସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ଆପଣ ଟୀକାକରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ଆଉ ନ ହେବା ପାଇଁ ଛେଳିଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ୟାଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଛେଳିଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦିଆହେଉଛି। ସକାଳେ 2-4ଟା ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଦାନା ଦିଆହେଉଛି। ଦାନାରେ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଦାନାରେ ଛେଳି ଦାନା ମିଳୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଚାଉଳ ଧାନ ଏମିତି ବି ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଛେଳିର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଟା ସିଏ ଘାସ ଫାସ ଚରିକି ହେଇଯାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାନା ବି ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଦେଉଛେ ହାଲକା। ସକାଳୁ ନେଇପାରୁନେ ଛେଳିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଖାସି କେତେ ୱେଟ୍ ହେଉଛି? ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ଖାସି 20 କେଜି 18 କେଜି ଏମିତିର ଗୋଟେ ଖାସି ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଡ୍ଟା, এই ବ୍ରିଡ୍ଟାର ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡ୍? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷକରେ ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ 20 କେଜି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଉପକାରିତାଟା ଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ କହିଲେ। ଛେଳି ମଧ୍ୟ କିଛି ବିକିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମ ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ମୁଁ ଦେଖେ। ପ୍ଲସ୍ ଘରେ ରହି କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ଛେଳି କିଛି ମୁଁ ରଖିଛି, ଗାଈ କିଛି ରଖିଛି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା କିଛି ରଖିଛି, ଆଉ କିଛି ଗାଈ ରଖିବାର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ରାସନ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ମୁଁ ରାସନ ଦୋକାନ ବି କରେ। ହେଲେ ଭାଇ, ଏତିକି ଝମେଲା ସବୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଚାକିରିରୁ ଆସିଲା ପରେ କୋଭିଡ଼ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, କରୋନା ପରେ ଆସିକି ଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିକି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଫାର୍ମ ବଢ଼େଇବେ, ଗାଈ ମଧ୍ୟ ପାଳିବେ। ଏବେ ବି 1-2ଟା ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, 2-3ଟି ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲେଣି, ମାଛ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏ ଫାର୍ମକୁ ସେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଆଜିକି ଛୋଟ ଫାର୍ମରୁ ସେ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ସିଧା କୁକୁଡ଼ାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା, ଏଠି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟତଃ 12ରୁ 15 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା। ଆମର ଘର ପାଖରୁ ଲୋକାଲି ଲୋକ ଆସିକି, ଦେଶୀର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ବାହାରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ସେ ଲେୟାରର ଅଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେ ଦେଶୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଥିବାରୁ। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାର ଚାହିଦା ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ରେଟ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ 12ରୁ 15 ଟଙ୍କା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ 20 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ପର୍ ପିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ସେଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେଲ୍ ଘର ପାଖରୁ ଆସିକି ଆମର ଲୋକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ହେଉ ବା କୁକୁଡ଼ା ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି? ହଁ, ଘର ପାଖରୁ ଆସିକି ଆମର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଛେଳି ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ବିକିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଆପଣ ଛେଳି ପାଇଁ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟୀକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରୋଗ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉ ବା 14 ଦିନରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉ ବା 21 ଦିନରେ ଯେଉଁ ବୁଷ୍ଟର ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାହା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 7 ଦିନରେ ଲାସଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା 14 ଦିନରେ ଗମ୍ଭୀର, 21 ଦିନରେ ଲାସଟା ବୁଷ୍ଟର ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି। କ'ଣ ରୋଗ ହୁଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ? ରାଣୀକ୍ଷତ ହୁଏ, ଆଉ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ହଁ, ଯେଉଁଟା ଘୁମା ରୋଗ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଗମ୍ଭୀରା, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମେଲେଇକି ବସିବେ, ସେମାନେ ଘୁମେଇକି ବସନ୍ତି, ଘୁମ ରୋଗ। ହଁ, ସେଇଟା ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଫାର୍ମ ସଫା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଲେ ଆମକୁ ସେ ରୋଗଟା ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଜୋଲା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି, ତା ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ମଲ୍ଟିଭିଟାମିନ୍ ରହୁଛି। ଆଜୋଲା ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଂ ଭଲ ହେଉଛି, ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ଆଗକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନଲେଜ୍ ଦେଲେ, ଛୋଟ ଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବତେଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଘର ପାଖରେ ରହିକି ବି ଯଦି କିଛି ଜାଗା ରହୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଫାଙ୍କା, ତା ସହିତ ଆପଣ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଫାର୍ମ ଟିକେ ବଢ଼େଇବେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଏ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ତ ଭାଇ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ,
आज जो युवपीढ़ी मैंने चाकरी पछरे बुड़ौंट बाहर घर निज घरे स्त्री छुआ पिला घर द्वार छाड़ी विटामाटी छाड़ी गाँ को छाड़ी बाहर जाकि रोचंत किसी दुई पैसा रोजगार करने निजर परिवार पोषण पाई तो से चाहिए ये छोट छोट फार्म किसी आरंभ करी निजे स्वावलम्बी हो पारे और समृद्धिशाली हो पारे निज घरे रही बहुत किसी व्यवस्था करें तो से युवपीढ़ी मानी आपंकर कौन गोटे मेसेज दिंतु युवपीढ़ी मानक मु मेसेज दूची जे बाहर को न जाई जति दरमा आपण बाहर पाउछंती सेही सेतिकी ताठू अधिक मध्य घरे रही रोजगार करि परिबे जिनस होची देखिबा को पड़िबो को टाइप रो आपण मैनेजमेंट करछंती फीड मैनेजमेंट एमती छेली मानकर केमिति वैक्सीन हबो सेही टाइप रो जिनस कले आपण किछि छेली किछि कुकुडा रखी घरे मध्य आपण रोजगार क्षम होई परिबे आपण चेष्टा कले बहुत किछि बाहर को न जाई कि जिनस कले तले निज परिवार पोषण करियो आज्ञा आज्ञा जोटा घर घरे रही आपण करि परिबे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सहित आज मिसिले छोट फार्म आरंभ करके युव समाज को आम दर्शक मान किसी बतैले तो भाई सहित पुणी एक देखा अन्य एक वीडियो मध्य भाई नमस्कार नमस्कार आमे जदि चाहिबा बा युवपीढ़ी जदि चाहिबो बहुत किसी उन्नति करि परिबो बेकार समस्या को दूर करि परिबो निज गाँव रे रही निज भिटामाटी रही घर द्वार न छाड़ी बाहर को दादन न खटी न जाई ए जगह रही आपण छोट फार्म बड़ फार्म धीरे धीरे करें तो ये थिला आज मेसेज तो दर्शक बंधु आज तो समय हो गलानी आपण सहित देखा अन्य एक वीडियो माध्यम से दिन पर्यंत रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।